Kwezi watukufu wana Nyamarai ya Komori, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni si renga mrongonu leo hautaha ni jenjo njibu maoneo harma interview kao de yafanyulwa na uministeri mwenza ntrambo mnafiki wa justice ya Komori Muhammad Hussein Jamalul Laili yode halu ntromo Robert Sami ni bawe Jamalul Laili mana jelaka Jamalul Laili avenzoji stehi harma hurongo kweli na huka harma wandili fube kavenzoka harma ntongoza huka ambaye lazimu adage adhulumu morde namna kaudafanyao banda zizo nito virilia nusu za sujets kao nto viria hope potanga ile rejouer ranyese zintongozi kao lezijiro harma insi yatu mkabaliani kauderenda ovani watukufu kozi imana narenga mrongo leo tisomo harma alotoni ya leo ntrambo zikao zirongolo na minister Jamalul Laili anye sauhuka ambaye dossier ikao liya mhusu sambi iyo na salami iyo ti dossier iliyo mbaya harma mihono sababu siasa be iyo dossier ikao imana iliyo vavo iyo dossier ikao ya harma mihono ya zimahakama za Komor na kutaha harma mkabala vavo ni mjibu minister amba wae na ntrambo arudi wae na ntrambo thumma wae na ntrambo kisha wae na ntrambo mana zi alama rinazo zonti pia na kakula skurskara hizo rongwavani bele wol jabu nini nsimjibu ministre neni anzaulisidie nusu za wantu hii dosieni arudi nrongoze encore une fois de parti na wao ikawo de wamshangiria o sambi parti yahe wajue mba harma dhulma ikawo de yafanglo sambi na dhulma ikawo de yafanglo salami na dhulma ikawo de yafanglo wensio pia wao hasoto wana responsabilite harma hukamba lazimu wanyongo hekadimu wanyese ambane zinizire ndo udhamana we parti yao zinti haki minister Jamalul Laili asanyesa uka yini dossier kao ya harma mioni ya siasa ya harma mioni ya justice nsani mwambieni abai dossier ni encore une fois ni si répéter wa ukawaka wikia vozi wa toikia oleo waijwe yinti dossier ilio harma nziza shmahakama va aspect mbili lazima rizielewe ntonge handra procedure ka wode irumilo sambi ita hao ya nyese amba imana sambi aliyo vavo ahensi wa harma yini rongolwa mandat dépôt illimité iyo ita ya nyese bavavo manar va procedure ka wo va sharia shahensi wa harma mkabala wa mpesa zalekeana na détournement de fonds au tijikada loi ya 2012 nzando ngomba non seulement iloi yo qu'est-ce concerne dossier ya sambi malgré forcing ka udon rono ta waita hao beta baisha ukiar serenga de dossier de uyoyo na zi infractions zikao zituma au zitongozi kao de zurongolo wa usambi kavasina moja ambaye vize wa harma ilua iyo vavo beini wajandi ambaye wa mfunga kwa lazimu abuliwa kawasimbulia waja mebe lazimu warenge ilua ini waja mebe inde ilua ili yomba itoshwa imbali ili vavuta ilahi radu wala kako lazimu imbalia bebali bevo baisha rukubalia na mana rogomba ilua de yoyo baisha sorongo ambaye yo na rogomba yo haki ilua iyo vantongo skawo lazimu rizielewe mana wasosali ya continue horongo baini dossier rengo harma mihoni ya siasa na sirrongo za de parti ya sambi na wawe ikaodi wa mvenza usambi na wawe ikaodi rivenza o idaula ya haki wantu wa wanti pia hasoto de parti ya sambi ilazimu duwa handra washuke pareju wanyese mbatongo zinti yaki na zindhuluma pourquoi nsani mjiteni mbai dossieni isuku ya kovelehwa raimwambe la bainti siasa ilazimu rielewe bana mnantini de tojo kwamba inti siasa alors que wantu ikawo do wakusamanyisi wa harma dosieni unde Mamadou ancien vice-président unde Kililu ancien vice-président wa Sambi Arudi président de la République lui-même unu de Nurdin Burhani unu na wangina na Dosari na Abu Deni unongola Deni Abasharafi wantu wanu nti pia wanu wa concerne ha na msaidie dossier de uyoyo wa concerne hane dossier le worso sulu kam saidi ya ministre alors que si jomba va 1500 passports zika oza ko udziwa harma dossier ya ko udziwa mwenze yaka couvrir wana stika simu na msaidie i dossier yo yendre zimpesa zendre harja wala karapara z machine yo le dossier lika yasinyo na msaidie wala tanokomosha kavangisha yo alamanye saubana unu widi mana ntini leo mtu ikao ambastu mulo harma widi unu wa dossier inajau waya sijoji para ministre de l'économie be wanya wasalia wa magobani na rengi wasalia wale wa magobani be wa
kawasi harma isia sayaza lileo bewa harma nzia zikaomba tidi nzia sambaru milozo nisimwanye sani document na kama mwambia ni siku ya handa na mwambia niyo tami nsija utukufu skati mwanye sani document vani ikao musishuhudia vani i document yo msiona zini timwambia bazinde passport za udzo wakatoa sambi na zinde zimarji zikao imanki ya hukamba zoza signwa na sambi ambane signwa na dekret nazo ziliomba delivrewa voa 200 passport 202 passport zikao wantu kawasijua abakazi sina zidekreza za kotolwa yo itojo imo impliqué abashara fi directeur como itojo imo impliqué wa isambi au impliqué wantu ikao doa kama bavunvavo ma ministre de l'intérieur waka na wao wakapia be introngo yo yijamba sambi wekwahe leo da tambishi wao nisimwanya sani i document de uyo mushuhudia na magali document de uyo zinde zale kana na ikililu zi passport za ikililu asinya nas decret za signwa zi passport za tola kato ikililu plutôt nas decret ka ode za signwa na ikililu i différencie mono ya sambi timambe ba 202 passport i différencie ya ikililu tiani 5599 passport zikao zizo kazina decret nazo signwa leo ikililu amjin hahe harma shisiwa shahe sambi angazija ikililu atujwende harusi nvahano atujwende mafungi harma madziho aenda ndapie ne langilangi yahe na mnyawe harma magoba tisiro ngombe lazima ikililu abaliwa awasi baliwa be ntongo nirongo deni ilazimu neke ikililu kasibaliwa na sambi kasibaliwa arudi msiju wafete basambi unu akamwenze una akafaransa tiyale zavani seregiani yale zemana dhulma yoke izividi ya mtu husha ayanyesa ntongoini sambi una kafaransa dafanya msafara wa hukamba asendra arege Komori aje ajojanyese usoni mwe mahakama ya Komori ivoendra arege arma mahakama ya Komori unti demda ko lazima atuhumulwa ambaye lazima hawensora mamanda depo mana atochawa voko una kamwenze da Komori wa walio Komori waliomba wabudwe procedurini nao watojua watrawe Komori waenza umwenze wode mamadu wode ikililu wode wangina na ngina nurdinbura na ngina no bas balbe voruono tanurdin bura na vola autorisation aja faransa aja jiswanye aregia Komori na sambi kasi vola autorisation alawa skati mwanye san document skati mwambia ni i document ile na kama ngesa ni van krahandra skati mwanye san i document ini aba inde document komruhusu kabinia kamruhusu sambi abatojua lawe i document ni msi wona fete kangiwa amba sambi in le 2 janvier 2020 ya comment autoriser sambi Ambane a toujours à la Ouetienne par ces motifs autorisant l'inculpé Ahmed Abdallah Mohamed Sambi à partir à l'étranger pour des soins médicaux suite aux prescriptions de son médecin traitant, le docteur Sedali Abdou. Zinchongozini pia, zinchongozi kao i documaini, i fanyulwa, ini justice la kaitoa, tuwa nunda le amani, de kabini ya liamani, tiani, de mui onovani, yole kabini ya juja liamani, liya kasinya i documaini, yijamba i documaini, sambi katojwa apashia mana volonté ya serikali kaisimlisha sambi apashia leo fusola mangami vo ministry ba Jamalillah ilitiza ngba Jamali nteni aja jwa les gens ma une dossier politique jeje ne lorsque le juge a signé un document qu'on a zemi mto mtuna la mwenze mumzi ya mtunu kala mwenze hai volonté ya siasa yanyu halafu leo dem tamjo mura les dossier politique ben dossier justice leo i dossier yini makati juge d'instruction amaliza zi procédure zahe afanye soit communiquer envers les chefs de procureur amambe batimaliza zi aziz kaona kosfanya harma ze recommandations zahe ikililu kas figure harma wantu lazima traduiswa devant le tribunal il est wanda hukumulwa ikililu kas faisait partie harma harma wantu wao. Comment on peut comprendre ça alors que sambi waye timwambia nvan ba passeport 202 passeport les a écart za parwana yo écarika ou toujours kena il est directeur de sûreté mordedam ne toujours lié mtongina au etc beneka mumzia sambe ba devo de kara isi zamazo manantini waliomba akara isi harma izamaz kao vuhijir ekari ya 5000 passports zadunga uno katojo aziwa uno azahe mjinhahe azahe mwali tisirongo wamba vonza ikililo afungwa no ni saha justice namna ikaode ifanya ikililo afanyilwa wao ivo iliomba waina jao ana harma dossier nvani yode namna ko lazim sambi afanyilwe na jao betine namna yefanyishi hao zisifanyishe modeli yalo rudi rambilwa amba aha sambi astuhu mulambari
avola pesa na ma autorité wansi ilo mwenzeho insi corruptor yo deni rongolo ma inde insini irongolo emira de tuhumulo harma rapport ya chambo ini skati mwambia bana i rapport in rapport igao ifanyulo le 8 na msafara wa watu waende wo le 11 arjara mbilo harma rapport ili afanyulo le 8 mba ma autorité yo holi arongoa bal bevo comment se fait-il mais daula ya tu ya Komori leo isi waswili harma jarada ya ukabane waskolabore na eta corruptor yo wairongo wao yode emira wodo avingao zibunduki tizo washusha nzuani harma complicité nso harma dossier yo vasavani wao de watu wafanya ona wao wafanya basi naralezewa vaniyo eta corruptor ikao mkubali ambende namna hii wanu wezi au mstuhumu mbayo kadha kadha tout ça togoza mafiti na malambe na kadha vavonta nambie iparti ikao yode parti ya sambi ni mwambie ni bana ini siasa de mfanyao wanyutisha mashaubi hamatari wala wanyutisha mashahuimbi ya mrenge wala wanyutisha mashadeba sha deni fundi habidomoni au tiji deni flan kadha van kadha aha wanyu shamasha siasa mlona dhamana wa siasa adhulumu lao harmanzia za siasa isim lazimuni mudage pare mushuke monti mwanyese zozikao de zifanyao ni seregi avani mwambieni amba wanyu de mwanyesa wantu manyu shinda utuza kandida nyangu aeroport ya wani tamumvingi awasuli mtsamdu wanyu de mwanyesa wamba vayo mfangi la meeting aja wo wanyu shinda hujaza teke manjo mwasuli station feeling kuspara vanu watie nkofu wanyu shinda hudunga kandida nyangu bajana ni hai minru tamumu wasulisha stadaja wo nyangu isuku sambi ata wala Komori tahuwa suli leo wanyu de mafezor de roi yakakula mtu atawala Komori weta wala sababu de nguvu za siasa zanyu leo bananti nilio bana udhamana wanyu wasudhulumulwa iparti yanyu sidhulumulwa mana mazefu yanyu sidhulumulwa arma hadisi nvani bemkensi zanyu mruwazi na yumsangalia zinogozini halvano yanyu musfikiri madhamana wa siasa ya sambi we parti ya sambi musfikiri mbade de ICRC ya zalidi lazima mdedi sambi musfikiri mbade orange ya kikidi lazima ifanye marshi mdedi sambi musifikiri wanyu stone hanyumbana de UPTC ya Mamadou de lazima ishuke pare juro ngomba aha Mamadou abadiwa a Mamadou adagona he besambia fungo yoti ya kisambi na budiwa kala lazima ifanyishie musilinda de RDC ya munyibaraka de himende mdedi sambi na tafadhali thumma tafadhali na hikawa nyuma dhamana wa siasa na ikamkubali mamna dhamana ya siasa ya parti ilazimu muhime mwanyese nguvu za siasa zanyu yode namna ya parti le parti c'est comme ça rapport de force harma siasa yode tonge sao wantu wanyesa na nguvu za siasa nisimwambia ntongo mwiyujwe ikomoriyo majeshi yaliyo Komori kawatimu takriban 2000 harma 2000 yo imilinku mazevelo hanzuani harma alkafa wafikiru mbatawan fanyenzuani be wajwe moja likawaishwa nsahani mjiden balewo vonti mtoshusha wantu pareju kavasi jeshi Komori lilio na nguvu za shisi za nguvu za yezi zikao zitolazimu zije ambazo tushinda zibadilie watu wasifanye manifestation vavo de vahanu ni mwambia niwo isimlazimu ni wanyu watu we parti ya sambi muhime muyelewe mbana na hikamu mapando ne sambi muyelewe mbanyangu sambi ashivani atojua fie vohanadi yo fanaudhu billahi min shari dhalika be wanyu mwazanyu mwenze hunu msilinda skufu tosho vote zangina mishomwe de makandida na parti hime msuteneni wasalia kademlonzuani kademlongazja au mwali peu importe là où vous êtes manam na pare politiki na mielewe bazinti yake thumma zinti yake kisha zinti yake imanamli yo parti na nguvu de vovulio sambi na evolio basambi asidhulumulwa mujwe dhuluma yefanyiro sambi yoti haki nazo tisi yoti justice bezini nguvu za siasa lezulumilo mtu vapovo de vanwa lazimu wanyu muhime mudailie mudiriki yanyu parti mudiriki za nguvu za siasa mutanganyie na waswasadi ekao riswana zintogozini hasibabu daula ya haki hasibabu nsi hasibabu respecte tournanti yeshizo shanzwani na zangina rimungeni muhono harma mkabala wovavo ekamtojo maketi zanyu harma malago yanyu maketi zanyu harma miamala yanyu nti pia na nyuma mjeleza ukandida wanyu angamia a petit feu parce que vo angami vikao wa mrenge wa mbali ya vahanu wa mhenti na il faut qu'on arrête l'hypocrisie na hikama dhamana wa parti ya sambi mujandi ya huka amba ilazimu musimsakrifie sambi dans ce cas là na mwirongo officiellement musimsakrifie mana muna calculizanyu za gina na zangina de milieu nazo
Yo de manan tsawani mambieni kaitso lazimu la coordination d'Anjouan, la coordination de Moélie et la coordination de la Grande Comore où est parti na bureau politique est parti à Sambi, na bureau national est parti à Sambi. Il est temps et il est grand temps wanyuhuirana muliana shawiri mwambiana bamushuka pareju mudai haki les rapports de force za siasa zingie pareju vo pezinti haki kama tosho mabaki harma modeli yo halo mwarongoa arudi i problème ya passeport zini rambilo yo nyangusu kuyo ta upara leo kati mwangesani yo harma document van nsere gene mwangesani yo tena ambane harma document vani musishu mtoishuhudia Yezia azali tiani inde Yezia azali wao wa continue wasuza passeport encore inde vozio unde mandro no hoswafi kati azali rengen 2017 il est rapprochement 2017 tahu para vasavani was continue huza passpori na jau walai hatwari astoko zinzonti pia ihatori astoko zini c'est que wan azali kawasinya ta ordonnance ta décret moja bezini widi le familo wala kavasi trasi yantongo ikaomba vusinyo décret za wantu volo passport il est joueur fanyes rapprochement modena na nya wanwa fanya wan harma stongo zini vani bavo lazima muelewe Mahamudu Salim afa paroi rongoa aparoi rongoa suku inamna wawa uzos passport tiani indalo otoni initi document ilinti journali la opposition inde daula ya Komori le journal tilom silo na vavo unde Mahamudu Salim hafi da korongo avon banas passeport wa suzuza à l'unité wa kuuza $70,000 soit ni photo la helavan musimshuhudia inimero aloto ni wanrotonda wanrawa izunguhe tiani 3294 du mercredi 1er novembre 2017 yanye somba waona jao wa continue huuza passeport vatina ukamba wastoa decret au wasfanya kadha zizo tongosikao ilazimu wa Komori muzijue rijue mbavani mva harma dhuluma zini dhuluma desfangilo harma stongo zini vandi kavasi ntongo zangina hazizo kwezo tukufu imana ya zini dezo nsahandrege nambiye de partiyo na madhamana yayo na ihuka na ikawa parti ya siasa leo wakati upara lera ipara badna ikamu sim sacrifier sambi pour d'autres calculs politiques iskao musis fanya zitwan hanyu de muzijuao fa imma namjue mbakaka vusambi kavuna parti na imma namlo parti mvenze wao de evomliona sambi avenze wao na watu na wanyu de malazimu mreme sifle ya handra wanyu madhama na mwambie watu wamvenzo sambi wampare ni pareju ile mjue mkabili watu wakabili zimbwana zini inamna zikao dezalazimu zikabiliwa hazizo kwezo tukufu tonge ngina nsani mshizeni bana par rapport à information ya i markabu ya Indranzuani i markabu ile c'est une opération conjointe ya mzungu mfaransa l'Arabie Saoudite et les Émirats de wakubaliana harma wao bana wao de wamsaidia azali walio conjointement maandui we peuple ya Komoro de wajandia ambane mfaransa aviri par le biais ya zinsimbili mbovuzo awambie mbe lazimu wanda wa arme ikomori harma zinzia zikaodo wafikiriwo amba watojo dhulumu izimkabala wastongo zinini namna zenrao yode mana ikao itongesa ambane ibato ile ya fretewa nazi emira na Arabie Saoudite mengoni mwao à la demande ya mzungu mfaransa wodo msutene wazali zintongo mwazona vale zile vedetis kao zisendra pour aller pallier wanda wabalilie wafanye contrôle mana van watongo mbili zi armu wasijambi amba c'est pour aller mater la population d'Anjouan bezi vedeti de wa uhangali ya lebavullo vavo wabalilie wantu walwa ka uhambela ba wabalilie wasendre harmashisi wa shao vanre umoja wasendre vanre oho yode mana wantu wa wavele hao zibundukizo na stongo zoskao zivele ha arma inzia hiyo bavo hazizo kwezi tongontani mwambieni yo deini ilazimu muelewe amba tarehe ya nsi yo iranyesa amba kava paro kamsanda wansi wa shushwanzuani be ahalabu msanda wo shuka dengazija kakula ntongo ifanyishi ya oho kakula banyiso alfanyishi hata kakula shosha kubali wa shtekusha kubali wa deshivele honzuani ivo elio mbara harma uangamivu wa hukamba ilazimu wandoskabili dhuluma na wantu wakubali omba wasendra wanda wa protéger au wa contrôler
de hawa ya ukababadili watu wasende maore wasifanye kadha maana watende bawe maesklavu ikawo wasinyi mkataba na ifaransa hunu yode isuti ya akorizin wasinya pari ambaye lazimu wasaidie hubadili ya wakomori wasendre harma ishisiwa shamaore harma zinzia zovavo yode yatongesa leo pour la première fois vula wa msanda wansi ushuka komor nisijidza antu mbai pori anzuani pora medabdala yode pori ndibavu ya komor na emisanda ila wa mwenze yonti pia to lazimu ivire harma insiyo harma ishisiwa sho be kaya parovira wasoro kiamba ya jarabu zivan kadha zishusho van kadha sfanglo ta transportement harma shala na kadha nezisto paroshu kanzuani lewa safarini tu de razona batuzo senda nzuani benza anjidi wantu kavasi mtu atso intimideo wantu harma mkabala wovavo na humambia nba harma itarehi vuka periodi vuka vuundwa nyumba ya hukadza bunduki za kokanzuani za kokasangani ile jandie sikufito kwa ontongo ne kanzuani walazima wa intervenes parohana vuja vushusho na majeshi wa kwenda wanareme nkondo nzuani wavinga na zangina umwiso wa zintrongozo zonti pia zisaidia wa wakahara meshisiwa sho ile wadafushi siwa shao na zehawa kizao ilazimu mjue ambane dindrila shari la waili kati la mtimba ne la mtimbi wa safarini msijua kavasi ntongo itorizia o iridze nyuma na wasi nzuano oho de hatu na hikava mtu aelewa mba avelewa oho mane lazimu andramate na ajue mba oho de hatu na mtu akao nyumbani da juol pombuluvujo kwa kula mzuana aelewa hii hadisi ni irongo vavo hazizo kwezo tukufu kavasi mtu atorisi zao nzuani mana jambi ambane atovolwa watu na ikawa nazi bundukizo zivele ho nzuani na wajue ambane wasizivele hanzuani de waonaja ukawasijua amba umoni mwa wao ikaodo wajambia ombado wanro wavaozo wangavi di waungom hono potevua unu na wangavi di kasungwa hono potevua unu vavo yode mana nsanu ambe mana hika wanyu muna imani suku na nsini na mfahamu thumma na mtahadhari beinzieni mwairenga musenda harmanzia ya makafa bena hika kati mwambia nsukuvan amba na hika lpengele mwali kubali del pengele moja mto kubali mba de lazima onto wavire basi vale vanu so viroronsi pia mana kavasi zidui soka uyonsi kati huka ihaki ya mzuani makatika uisi mlazimu mzuani arenge zimamlaka za inti ya Komori asizirenga na ito jiro na ito kawetoka na kakula hijiro ito jiri bavode mana nakota non seulement hadharishe yezi ya mavoyu nirudi naambie na wawe ikaodo rungo mhono yimbwana ini ambane wala la wasiwora mana kawasirisi za mtu wala kawasirisi za mtu wala kawasirisi za toka wonsi be watoka ulimenguni dato zujuwao zostojiriwo harma zoskaudu wazidhumani omba watawa josfanye Komori na zostojiriwo Komori mana wanzuwanu warongo ambane dindri la shari la waili kati la mtimba ne la mtimbiwa tongo moja le ntsoerongo wao kakula sikuwa mshemeleza vani kakula mtu alio harma masiwa ya sadia kamungazi jaka mwalika mzuwanu wangina alio na wajema za heikao wa vele wa harma repression ya mzuwani na jambi mba isijaka mba meso muisa nkontro de muyi be kaito jwa yaka tahalini nisizi ya harma isuje vavo karsombo za zangina zalekiana na aluato neso maleo ntahani mwambi madame situ parce que tu ono bari wafanya célébration ya journée mondiale au internationale des droits de l'homme au Comores ni mwambie madame Situmbana à un moment donné ilazimu aruezi ajangalie harmashido angalie utukufu na ulibovu wa Komoro wa kombao vozi angalie na statut awasulilewo zihazi rako zifanya madame Situ na wawe hauhafadhi wana hauhafadhi wantu washe harmas organisations as ONG lilo tidel pengele ulionalo leo riwasuli harma vanu ikao vous célébrez wa journée mondiale ya droit de l'homme au Comores ntongo ya rongolwa na iso marma loto nanza furishe diskuru yaho bemba msimia Mungu mba mesoho rendre tarwasuli harma jarada ukao Komori kensi tostehi wo droit de l'homme nsahanu dise madame Situ na wantu mlio harma sendehashi amba wanyu msinshi harma planeti nchini zidhulma zijiriwo harma inti ya Komori
zi arrestation arbitraire zifanyishi hao wao watu harma zinyumba za shida maha na maha wala mezi na mezi tamaha na wala ka waparo fanyilwa procès wala ka paro fanyilwa rongo tsoko yonti zizo kazamu shti alishidani zizo kazamu husuni be lazimu wa ulawa le faisali le mutu le nasoru le gazon na wangina wa ulawa kava bula procès komori kava fanyilwa rongo tsoko yonti zizo kazamu husu madame situ wala kazamu husu SNDH be miele wamba lazimu mwende mwone azali mwambie benzini ni eta démocratique in kadha au muone ma émissaire aux droits de l'homme avec le Comore ou évaluation universelle des Nations Unies mwende wanyu madame situ mwambie personnellement ou madame situ on mwambie ou on tromba kafasi dictature Comore alors que si chez Armanti Kao nyangu 2016 ta par alors qu'ava pas l'autorisation moja manifestation pacifique ya shisiasa tawasuhuwa sulileo vana damu ikawa wa ulawa wala kavabula procès tongozo pia kazi sinti an shughuli aha maana maharma yezi msendelia zinhodzao levo ilio mbesendehashio iyo ti biro politiki ya kulazimike ba yo biro ya siasa be yo biro ya huani lia wa Komoro harma zuluma skawde basi le pire harma hadisi invani i pire levo ilio mbata ministre de la justice harma alotoni ya leo asuhufanyi lia leson wao madame situ ahambi ba droit de l'homme ou des prisons tout be na antu hafa viwana na antu hafa vikadha na antu fanya kadha na kadha combien de fois tu interpellé van madame Sitou amba sur la base et rapport ya fa na inspecteur Rachad Dinasako yanye sa le procureur Mohamed Abdou na Abdul Halim Hamadi le neveu d'Azali wabuli ya ma violeur na ma agresseur sexuel ikao wakafungwa 52 cas wawa autorisation ordre d'élargissement zawidi wata wa mashivani wala wa kama hima madailia wana wao mwaji constitue partie civile m'apporte plainte leo ministre mwangami vudhalimu husudalini del jour va sombe lazimu na uana mwangalia na kadha na kadha à un moment donné il lazimu mujambie mwemo perdre dignité harma zimbwana zinvani amba trop c'est trop thumma trop c'est trop zinti yake thumma zinti yake le pire encore vatwani na msoma tena leo harma lo tonero ulari Hamadi, ambassadeur Hamadi, on nous carrément assez dédramatisé les violences, les violences fanglo wana Comore. Pire à Endre, taharma opinion libre ya yalotoni, asanye samantro si jihavili chatuini effet de loupu, l'entrée na ibimana, risa grandissait c'est tronco de raison en ligne des violences fanglo. On est selon lui, on est dans la normalité de la situation. Mana asanye sabane tazivio liza wana na strongo zinisfangishiao va wana iliyo lazima mtu akubali bana va sexualité précoce usoni mwa wana c'est-à-dire wana watu wasandresa hungia harma stobia za untu huzini za mtumshe na mtume wasizingia na bonheur de mana strongo zini ziliyo etc. vandi jaradara wasuli riswa suli vahanu bana unu conseil diplomatique wazali de namna nambilwa asubu to srongo makalama morde yani pendant que le gouvernement srongo va violer le Comores lazimu reprimewa vani vahandra lazimu rieleo de havi est-ce que ou ministre atahaomba zdroza uwa nazifanyulwa zangaliwa alors que lui-même ana rapport ikao avoloayo aikensilia alors que conseil supérieur de la magistrature ni kaya paro henti wanyanguiza mazo rakwambila maisukuito henti wao de sukuito tsongesa ya ma magistrat wa hukumulwa tahu para ile wen vani va transmettre wa document il rapporte ka transmettre wa magistrat baisha ma magistrat walo wawezi wangami vwangina tena maana timwambia no ministre wae afanya vocali conférence de presse aparo ifanya akomfanya sakor de monti anye somba unu lini ganga la voyu mwidi likaola ko uza ordre de l'enregistrement za hibuliantu ma prison wakabua duka wae na mtwarolom la jao undo wa ministre ndarongo le même sako avasa on d'aller au conseil supérieur de la magistrature wae sako wa le conseil supérieur de la magistrature dangi rapport na juge Rachadi makatoka ma inspectori wanye samba Mohamed Abdou procureur chef de la main unu na ularango chef de la main na unu Abdul Halim Hamadi wao watu wa ordre de l'élargissement zinizo autorisé au mavoyu wala au shivani harman zieza tihaki ne walivu pesa tongozo pia kavasi ministry ahima ovanu basisdai bele ors jambla ma vanir sidai akir tsar fainton kadar tsar fainton kadar tsar fainton kadar tsas le or wasul tar majara de kao vomana damu
ikawa unu conseiller diplomatique au sen ambassadeur wa statut ya aux affaires étrangères asihima age ajoanye sema calme mordia yo ya de dramatiser o zi problème urika o zi jiro komor leo yini za zi violence spagnulo na zi violence spagnulo wantu washe bali be voir ngo bana ikavasta tantu mama bubulo komor yo stobia zatu be komor vantu baba do balao mo mio na stambu tawali yo waji paro harma maudiro. Donc on est en train de dédramatiser cette rosine arudi wantu sibuzuza nazi na ya maviktimu wali do wantu washe na uwana wasijotendra makupablu leo manafsila wantu wajwa lezi baha wantu wani kavasa ntuma mabubulo komori non selon lui kavasi violence il fait aux femmes au Comores selon lui kavasa wana wa violer au Comores zini effet de loupe waside agrandiso armashito za turuona ntongo karsizona be kadha ntongo zini pièce function tous ces crimes spanglo au Comores non zo ntongo karsizona nartafadhali thumma artafadhali kisha artafadhali bezinti haki bavo kwa hizo tukufu nisizi ya harama mkabala wa vavo na horegia na nisije iparti ikao de parti nkuili yo Komori rongolo parti jua na hikama dhamana iparti jua kamsi jua amba mna madhamana anyu rongolo sambi na salami na wangina wafungwa walio harama ishiva sha Komori bavo nsimna nisijani yo leo na ikamjua amba antu wa harama ishiva sha Komori be kamusta hamua dailia au kamushinda mwa dailia na mtoe responsabilité zo mvezo wantu wangina wantu wao wahime wadailie zitongozo basic ba wanyu de mrengao mbaki hallo mkensi taisuku itokao zitongozini zifanyisha linta umeso mjemjemra mama za mngwanzao kabisa mngwanzao wanyu madhamana wa siasa ilazimu muhime mdai zitongo harmanzia za siasa na nzia za siasa zo rapport de force maana ntini leo bushini Marc Ravalmana na alio dans l'opposition ajua ashushu wantu pareju ili wa conteste yezi ya uno alio Radzawelna. Mana ntini vo hanvangina na vangina sfanchio mantin komorka stusha sfanchia. Na wangine parti ndi bavu mlio. Na hikanto gozo kam sisi fanya. Vavo ça veut dire mna volonté na calcul politique zanyu zangina mujambi yao. Amba no? No. Tutojua na elewa amba vama kandida wa parti. Waliomba wako incarne i parti yo. Leo rwasu ila majara de kaur suwana kombaini. Wantroka asendra wa remana zito na madhama na wa parti. Wambiana banano trop c'est trop. Et surtout que le candidat lui-même, il est l'avocat de Sambi. A si joué un dossier ni. Ouais ay rambi à ma conférence de presse. Ambayeni il a wa harme cadre juridique, ini cadre politique, de liovani ka Sambi amay lazima zunguvu za shisa des dari evani. Na ralezewa des les an romanofu. On ne nous dit pas tout. Na rambi lo nchongo calculiser liovani chini. Halevan vo wantu wa jambio mana wahimbuli ya sana watu wafanya ntongo vani vungia mouvement wa nadamu walona nguvu washuku pareju wa reclame mwade namna zjiro hanya we sambi atolawa na sambi hilawa vao carrière politique zazia au watu wa jambio bana tongozini kasbaki halini a un moment donné de toute façon vutoka voti suku na vaika voti vutoka kandida na vaika kandida parti ni tsoime ramsutene narambia na skweli bezinti haki bavo il est temps watu mkaude mlo nedhama na we parti ya Sambi. Parti za sali yazo na ikawa himi wajame basdelia wa wasdelia mana sutene wa Saturna toka wasita wa sisaidia. Be wanyu muna watu wa dhulumu lao. Arudi wa watu ilio mana zinguvu za siasa zao. Mahizi para zitomfaini harma parti yanyu na zitongo zanyu etc. Wabde vanu nsahao ni mregeni ni mwambieni ni mkaririsheni ni mwambieni ni sindrindrie harma mkabala wavo ama mrengezi do mana zanyu harma zitongo zinivani. Wasosalia risishemeleza na huzurongoa kavasi mtasoriza unyuma wala kavasi mtasorizivilia unatongo tsoko yonsi inamna ikaoderlo ma determiner les engagements kaodera zarenga usoni mwanyu rimwambiani ambane kavasi mtu arenga ozi mamlaka isukuwa nzono lazimu warege zimamlaka za nchi ya Komoro ritsojiliana benzini ya tronsi pia belinti shamba la wantu tide wala wantu wambela maana mje bali mjomlime be wanyo rumar me shamba linte suku monyo atu mto wanu amwambe maati simtante na vani na mjeleze ndo mazungu vanu vangine ndo mwalime be Komorini ni etronsi pia nakakula kwa misha beleja vani ambaye suku insini yako tangwa i acte de naissance insini mwana mzuani de aisinya isuku insini yako tenra huria ike wo fahari megono mo fahari kao wasi wenye wensi urde hale vulio walio na masuwa yengina walio wenye wensi yarma stoko zinvani azizo kwa hizo tukufu ni sizi ya vavo na humwambiani ambane ifali kide uyoyo
ifali kide oyoyo na zimbwana na zijuhudi de uzozo wala kazazi alaka sina skustozi yao tampaka ruwasuli harma objectif ikawde rerenga hadu solumanyu harma mkabala onvan wa alaikum salamu na mkabala wodovi tuwangina kati huka ribadili maendeleo yo harma ntiyo tournanti reimpose irespect ya tournanti harma nti ya tu ya Komor ile ristehi izinsi izisiwa na kakulashi siwa shivolwa ihishma yasho shivolwa ihishma yasho mana wasizisiwa lazima ristehiana harma nti invani iyo de namna ikao de rakensi iyo de namna ikao lazima ristehiana ile ntiyo ikena mastehi bainatu wasna wasi harma nti ya Komor hazizo wa Komor risi zidishe risi woye jitihadi harma mbwana ni rima bian bavazili yomba storongolo vazili yomba kastorongolo kavasi strategie ishemelezo sur Facebook na wao mtu wakio wasishemeleza Facebook zi strategie nazo skaudo wapangao mtu mwambia ntongo nzima nzu wana warongo mamdombo mrengeka wana na mtu wana mrengeka domboa donc vantongo skao mtu kia ula shemeleza mwambia nini atorenda kadha watu fanya kadha na mtafadhali thumma mtafadhali mujambie ambaka kulaitwa liwa welo na mana yo kaija bangwenvani wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.